Agresi pendudukan Israel terhadap Gaza berlanjut selama 164 hari. Serdadu Zionis diketahui kembali melakukan serangan ke Kompleks Medis Al-Shifa pada Senin 18 Maret 2024 dini hari. Dikutip dari Tribun News, Kementerian Kesehatan di jalur Gaza melaporkan kebakaran terjadi di gerbang Kompleks Medis Al-Shifa. Akibatnya sejumlah warga mengalami sesak napas, baik itu perempuan dan anak-anak. Para pengungsi pun dikabarkan terjebak di dalam gedung bedah khusus dan di ruang gawat darurat di gedung 8. Pasukan Israel atau IDF menargetkan setiap orang yang mendekati jendela. Seiring dengan hal itu, IDF mengumumkan bahwa pasukannya melanjutkan operasi militer terfokus di Al-Shifa. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari mengklaim bahwa para pejabat Hamas bekerja dari dalam kompleks medis tersebut. Hagari menuding para senior Hamas berdiskusi terkait serangan ke Israel. Ia menuturkan operasi terbatas itu dilakukan berdasarkan informasi intelijen yang didapatkan pihaknya. Lebih lanjut, Hagari menyatakan bahwa pihaknya ingin melakukan operasi dengan penuh kehati-hatian. Oleh karena itu, pihaknya mengklaim telah menyediakan penerjemah bahasa Arab untuk berkomunikasi dengan pasien yang ada di Al-Shifa. Selain itu, Hagari menyatakan bahwa IDF juga menyiapkan dokter dan sejumlah bantuan lainnya. Hagari menyebut tidak ada kewajiban bagi para pasien dan staf untuk melakukan evakuasi dari Al-Shifa. Ia menekankan IDF hanya menyasar militan Hamas yang dituding bersembunyi di kompleks rumah sakit tersebut. The IDF is conducting a high-precision operation in limited areas of Shifa Hospital, following concrete intelligence that demanded immediate action. We know that senior Hamas terrorists have regrouped inside the Shifa Hospital and are using it to command attacks against Israel. Our targeted mission isn't just an operational necessity, it's a global imperative. Our forces have undergone specified training to prepare them for the sensitive environment and complex scenarios they may encounter. Our war is against Hamas, not against the people of Gaza. We seek no harm to the civilians that Hamas is hiding behind, which is why we will conduct this operation with caution and care, while ensuring that the hospital continues its important functions. For this reason, we have Arabic speakers on the ground so that we can communicate to the patients in the hospital in their own language, and IDF doctors to assist those in need. We will also be conducting a humanitarian effort to provide food, water, and other supplies to the patients and civilians in the hospital compound. There is no obligation for the patients and the medical staff to evacuate the hospital, but there is and will be a passageway for other civilians to exit the hospital. We call upon all Hamas terrorists hiding in hospital, surrender immediately. Medical facilities should never be exploited for terror. Hamas must be held accountable. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.